إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن مرة أخرى نلتقي في فصل لغة القرآن. Kita berjumpa sekali lagi dalam pembelajaran bahasa Al-Quran, ay lughatul arabiyyati, bahasa Arab. Fa lughatul arabiyyatu hiya lughatul Quran, adalah bahasa Al-Quran, wa al-lughatu allati takallama biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa yang dituturkan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia siapa yang sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajar Al-Quran. Fal-lughatul arabiyyatu hiya juz'un min al-Quran, li'anna al-Quran Allah Subhanahu wa taala nazzala al-Quran bi al-lughatil arabiyyati, kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Fa alhamdulillah rabbil alamin, nahnu fi al-fasli, al-an kita dalam kelas al-an, wa aidan nahnu fi syahri Ramadan, kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man Shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan iman kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hanya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lepas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fa nas'alullah jalla wa ala an yubarika majlisana, memberikan keberkatan pada kelas kita. Qala Rasulullah alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Fa hadha al-majlis insyaallah, nama hadha al-majlis nahnu nata'allam lughat al-Quran, mempelajari bahasa Quran. Wa aidan idza kana khalisan lillah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kerana Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu nukhlisu niyatina atau niyatana fillah subhanahu wa ta'ala, dan kita niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala, laysa li ghairi, bukan kerana apa-apa tapi niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat kita. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, kalaulah kita melakukan perkara ini, menuntut ilmu, mahu mempelajari bahasa Arab untuk memahami, nuridu an nafhama al-Quran wa sunnah biiznillah subhanahu wa taala, dengan izin Allah subhanahu wa taala, Allah permudahkan jalan kita ke syurga. Allah mempermudahkan jalan kita ke syurga. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Manusia siapa yang berusaha bertungkus lumus untuk mendapatkan ilmu, insyaallah ilmu syar'i, fa Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalannya ke syurga. Fa nahnu al-an fi al-fasli as-sabi'i wa al-khamsin. Kita dalam kelas yang ke-57. Nahnu al-an fi al-fasli fi al-fasli as-sabi'i wal khamsin, kelas yang ke-57. Kita dalam kelas ke-57 insyaallah. Alhamdulillah. Fa nahnu fi ad-darsil khamis min al-kitab ar-rabi'. Kita dalam pelajaran yang kelima daripada buku yang keempat, min al-kitab ar-rabi', daripada buku yang keempat. Fa alladhi yuridu kitab, siapa mahu buku, antum tattasiluna bi hadzal raqmi, telefon nombor ini.
019 9354122, 019 9354122, 019 9354122 untuk dapatkan buku ini ya. Nahnu al-an fi al-kitabil khamis, fi al-kitabil rabi', fi ad-darsil khamis, buku yang keempat, pelajaran yang kelima. Wa bidab, secara sebetulnya nahnu fi as-safhati as-sittin, kita dalam muka surat 60 Nahnu fi as-safhati as-sittin, muka surat 60. La'allakum tunshiruna, saya harap alladzina ma'i yang bersama dengan saya, tunshiruna hadha video ataupun tukhbiruna al-akharin atau tusharikuna ma'a al-akharin, harap boleh share, boleh buat share, boleh beritahu orang yang lain supaya ramai natamanna biiznillah subhanahu wa ta'ala kathiran minal muslimina wal muslimati, ramai daripada kaum muslimin muslimat yastami'una atau yastafiduna min hadhihi ad-dirasah, mengambil manfaat daripada pembelajaran bahasa Arab kita insya-Allah. Iftahu kutubakum ila safhati 60, muka surat 60 muka surat 60. Fa al-mawdu' atau unwan fi hadha ad-darsi, unwan maknahu topik ataupun perkara tentang pelajaran ini, an ki ad-darsi al-khamis al-adad. Al-adad adalah bilangan, bilangan. Ana bayantu lakum takraran wa miraran takraran, saya telah beritahu berkali-kali fi ad-durus as-sabiqah, dalam pembelajaran yang telah lepas. Kaifa au mahya qawaid au mahya qaidah, apakah kaidah fil adad min 11 ila 19, daripada 11 sampai nombor 19, 11 sampai 19. Wa fil haqiqah fi madha fi ad-darsil khamis nahnu nadrusu insyaallah min 11, daripada 11 sampai 99 sampai 99. Wa kaifa nahnu naqulu bil arabiyah, kaifa nahnu naqulu bil arabiyah, macam mana kita nak cakap dalam bahasa Arab tentang bilangan. Misal huna misal 11 hari naqulu 11 yawman, 11 yawman 11 hari. Lakin kalau 11 tahun naqulu 11 sanatan adalah tahun. لماذا فرق؟ هنا 11 هناك 11. لأن في الماليزية dalam bahasa Malaysia sawaun adalah sama. 11 naqulu 11 hari 11 tahun. 11 hari 11 tahun. ليس هناك فرق, tidak ada perbezaan. واضح؟ اللغة الماليزية سهلة adalah mudah. أما اللغة العربية فهناك قواعد أو هناك قاعدة, ada dia punya cara. Wa qultu lakum bi annakum turakkizuna ala, turakkiz maknahu concentrate ataupun tumpukan kepada al-ma'dud atau tamyiz. Tamyiz adalah benda yang dibilang. Imma mudhakkarun wa imma muannathun. Sama ada mudhakkar atau muannath. Wadah? Fa antum ta'rifuna al-farqa baina mudhakkar wa muannath. المؤنث مثلا إذا كان في أواخرها تن مدرسة سنة مؤنث. فإذا كان مذكر إذا كان مذكر التمييز مذكر yang kena bilang adalah muzakkar, فالعدد nama li 11 wa 12, 11 dan 12 special. 11 12 إذا كان التمييز مذكر فالعدد كمذكر. Adad aidan adalah muzakkar. 11 yawman, 12 yawman, 11 12 hari ya. Fa idza kana tamyiz ki muannas, idza kana tamyiz muannathan fal adad aidan ki muannath. Masalan 11 sanatan atau 12 sanatan. Fa ihda muannath 10 muannath tata. 12 muannath wa 10 muannath. Hadha khas li khas maknahu adalah khas, adalah mana khas ke bil Malaysia, wa khas li ar-raqmi al-11 wa 12, 11 dan 12. Hadha khas ke li ar-raqmi 11 wa 12, 11 dan 12. Wadah? Amma yabda min 13, daripada 13, al-qa'idatu tataghayyar, dia punya kaedah adalah bertukar. Kaifa?
إذا كان تمييز مذكر نعم فالعدد في الجزء الأول pada juz الأول لأن ثلاثة الأول عشر الثاني العدد في جزء الأول مؤنث نقول 13 يوما 13 يوما انظر 11 12 مذكر لكن 13 13 نقول 13 يوما 14 يوما 15 15 يوما 16 16 يوما 17 17 يوما 18 18 يوما 19 19 يوما 19 يوما لماذا 9 لأن يوما مذكر يوما مذكر أما إذا كان تمييز مؤنث من 13 per 13 ini فالآن العدد في الجزء الأول yang pertama adalah muzakkar huwa aksu diddu maknahu adalah berlawanan muannas huna muzakkar huna muannas fahuna 13 sanatan 14 sanatan 15 sanatan 16 sanatan 17 sanatan 18 sanatan ثم 19 sanatan wa bayantu lakum saya telah beritahu fayumkinukum an turaji'u boleh ulang kaji pelajaran yang telah lepas antum turaji'una ad-durus as-sabiqah pelajaran yang telah lepas wa antum tarawna tanzuruna ila as-safhah pergi kepada muka surat 57 muka surat 57 nam idza dhahabtum ila as-safhati muka surat 57 fa antum tarawna nahnu qara'na kita telah baca huna nama huna alladhi ana katabtu ala saburah yang saya tulis atas whiteboard ini insyaallah ki mawjud huna fi as-safhati as-sabi'ati wa al-50 muka surat 57 muka surat 57 la'allakum turaji'una ad-durus telah ulang kaji pelajaran. Okey, fal'an nahnu fi tamarin. Sekarang kita fi tamarin dalam latihan. Fa nahnu fi as-safhah kita dalam muka surat 60 nahnu fi as-safhati as-sittin muka surat 60 fa ifhamu hadhihi al-qa'idah faham kaedah ini ifhamu hadhihi al-qa'idata fa insyaallah idza fahimtum kalau faham fa antum tafhamuna asya' katsirah boleh faham banyak benda khassah al-amkin nahnu fi at-tamarin kita dalam latihan fa tafham akthar lebih difahami Okey, ajib anil as'ilati bil adadi as-sahih kama fil misal. Mana jawab soalan-soalan berikut dengan adat dengan apa dengan nombor yang betul sama ada 13 atau 13 atau 12 atau 12 fa antum tujibuna. Idza fahimtum fa masyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala insyaallah antum tujibuna jayyid boleh jawab dengan bagus. Misalun kita contoh antum misalun Kam huna naqulu kam dhaifan fi baitika. Kam dhaifan fi baitika? Nah, berapa tetamu ada di rumah awak? Kam dhaifan. Kam dhaifan fi baitika? Berapa tetamu ada di rumah awak? Fa'al jawabu, nah fi baiti, unzur fi baiti. Nah, naqulu fil baiti di rumah saya ada 11 kan? Fa naqulu 11 ahada asyara dhaifan. Limadha? Dhaifan ki mudzakkar. Dhaif adalah tetamu, dhaifun muzakkar fa dhaifan fa naku ahada asyara dhaifan. Ahada asyara dhaifan. Idza kana tetamu perempuan dhaifatan naku ihda asyrata dhaifatan. Ihda asyrata dhaifatan. Huna muzakkar dhaifan ahada asyara dhaifan. Dhaifan maknahu tetamu fa dhaifun mufrad jam'uhu duyuf. Atau bil maliziyati naku dif kehormat kan. Fa dif min dhaifun adalah muzakkar dhaifun kama jaa fil hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun dia diam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian dia memuliakan jiran dia wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan dhaifahu. Nah, dhaifun adalah tetamunya. Fa dhaifun tetamu. Fa huna naqulu ahada asyara dhaifan.
ahada asyara dhaifan. Wadah? Ar-raqmu awal yang pertama tu, ar-raqmu awal. Al-an nahnu nadhhabu ila ar-raqmi awal yang pertama, ar-raqmu awal. Nam, kam yawman makatha abuka? Kam yawman makatha abuka fil Hindi? Maknanya berapa hari makatha? Makatha makna tinggal, baqiya. Dia tinggal di sana. Kam yawman makatha abuka fil Hindi? Berapa hari ayah awak dia tinggal di negara India? Berapa hari ya? Masalan, nam, abi huwa dhahaba ila al-Hindi, pergi Hindi litijarah, untuk bisnes masalan. Litijarah nama atau li syai' li hunaka hal fi al-Hindi nama fa dhahaba hunaka fa yumkin yabqa hunaka usbu'an wahid, tinggal selama satu minggu masalan. Usbu'un wahid. Wadah hada? Fa naku kam yawman abuka, nam, kam yawman makatha abuka, makatha dia tinggal di Hindi, di negara India. Fa baina qausaini huna, baina qausaini maknanya dalam bracket ini baina al-qausaini. Nah, berapa ini? 14, nakul 14. Fa huna yawman antum, yawman muzakkar atau muannath? Yawman muzakkar, sahih? Yawman ki muzakkar. Fa idza kana muzakkar wa fi awal yang pertama adalah muannath. 14 fi awal muannath. Fa naqulu makatha abi, makatha abi, makna abi tinggal. Makatha abi fil Hindi 14 yawman. 14 yawman. Makatha abi fil Hindi 14 yawman. 14 hari. Faham? Faham? Okey. Misal akhir katalah kam sanatan. Kam sanatan, berapa tahun? Misal ki abi fil madi kana fil Hindi. Nah, abi dulu pernah tinggal di negara India lama. Nama 14 tahun masalah. Fa kam sanatan makatha abuka fil Hindi. Kam sanatan, berapa tahun? Fa naqulu makatha abi fil Hindi sanatan muannas. Sanatan muannas, fa fi awal muzakkar. Fa makatha abi fil Hindi 14 sanatan. 14 sanatan, 14 tahun. 14 sanatan, 14 tahun. Wadah hada? Fa yumkin nasta'mil 14 atau yumkin nasta'mil 14 hasabu at-tamyiz, melihat kepada tamyiz. Hadha huwa sabab yajibu alaikum an ta'rifun fi awal syai' lil adad, yajibu alaikum an ta'rifun at-tamyiz, yang kena bilan al-ma'dud, yang kena bilan ini muzakkar atau muannas. Muzakkar atau muannas. Idza arafna muzakkar wa muannas, summa nahnu nadhhabu ila al-qa'idah, kita pergi kepada dia punya kaedah. Wadah? Okey, fal'an ki raqmu ats-tsani, nombor 2. Naam, raqmu tsani nombor 2. Raqmu tsani, kam mikhaddatan 'ala sariri. Kam mikhaddatan 'ala as-sariri. Makna mikhaddah? Mikhaddah adalah bantal. Nama mikhaddah adalah bantal. Wisada. Nama makna mikhaddah. Fa kam mikhaddatan 'ala sariri. Berapa bantal ada atas katil? Fa huna baina qausaini. Nah, ini ada 15. Aku 15. Wa kam mikhaddatan 'ala sarir, berapa bantal ada atas katil? Fa mikhaddah, bantal mikhaddah muzakkar atau muannas? Mikhaddatun tun. Muzakkar atau muannas? Mikhaddatun muannas. Sahih muannas. Fa unzur ila 15 min 13 ila 19, daripada 13 sampai 19. Idza kana tamyiz ki muannas fal adad fi al-juz' al-awwal, yang pertama adalah muzakkar. Fa ma huwa al-jawab? Al-jawabu ala sariri. Ala sariri, maknahu di atas katil tersebut, ala sariri 15. Naqulu 15 mikhaddatan. 15 mikhaddatan, ada 15 bantal. 15 mikhaddatan. Fahimtum? Misal nahnu nughayyir, kita tukar masalan wa nas'al syai'a akhar. Kita tanya sebagai contoh, misal kam, okey aku lagi misal masalan kam qamisan. Nahnu nad'u, misal letak baju di atas katil lah. Baju atas katil. Fa kam qamisan 'ala sariri. Kam qamisan 'ala sariri, ada berapa baju atas katil tersebut? Kam qamisan 'ala sariri. Fa 15. Al-an qamis muzakkar atau muannas? Qamisun ki muzakkar. Qamis ki muzakkar. Fa 15. Nah, fi awal
juz'ul awal muannas. Fanaqulu 'ala sariri 15 qamisan. 'Ala sariri 15 qamisan. 'Ala sariri 15 qamisan. Limadha 5? Lianna qamis muzakkar. Lianna qamis muzakkar. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم جلاس نعم. فإذا فهمتم kalau faham فالآن نحن نذهب إلى الرقم الثالث ke nombor yang ketiga. الرقم الثالث ke nombor yang ketiga, رقم الثالث. فمرة أخرى أنا أرجو الذين معي yang bersama dengan saya فأنتم تفعلون share, boleh beritahu kepada yang lain-lain, tukhbiru al-akharin, beritahu kepada yang lain-lain. Walana faslun atau lana dirasatul lughatil Quran, kita ada pembelajaran bahasa Al-Quran. Fa fil haqiqah fil haqiqah dirasatul lughatil Quran sahlatun, adalah mudah, lakin nahnu nabda min awal. Nahnu nabda khutwatan mula step by step, makna satu per satu. Mislu al-adad, nahnu nara sa'bun, susah kan? Lakin idza darasna min awal, daripada min awal, min al-fasl al-awwal, min asas, semua nahnu naktubul wajibat, kita tulis semua tamarin, insyaallah antum tafhamuna, boleh faham. Insyaallah antum tafhamuna, boleh faham. Fa fi hadzal fasli, dalam kelas ini ana aqra'u kulla safahat, saya baca semua muka surat. Ana aqra'u kulla safahat min hadzal kitab, daripada buku ini. Saya tak tinggal walaupun satu nombor, walaupun satu muka surat, walaupun satu soalan, ana la atruku, saya tak tinggalkan. Fa ana aqra'u kulla syai', saya akan baca semua. Wa ana ubayyinu biiznillah subhanahu wa ta'ala kulla syai', dan saya akan terangkan segala-galanya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Faqat ki antum lakum kutub, ada buku, wa antum tarawna, antum tanzuruna ila al-kutub, melihat kepada buku ini, insyaallah. Boleh faham? Okey, fal'an al-an nadhhabu ila ar-raqmi thalith, nomor 3, ar-raqmu thalith. Kam mir'atan fi ghurfatika, kam mir'atan, unzur mir'at, antum mir'at, laysat imra'atan, bukan perempuan, farqun kabir. Mir'atun, antum mir'atun, nakul mir'atun huna, ana aktubu huna. Okey, mir'atun cermin, mir'atun cermin. Imra'atun, imra'atun adalah perempuan. Imra'atun perempuan. Mir'atun cermin. Mir'atun cermin. Amma imra'atun perempuan. Faham tu? Mir'atun cermin, jam'un, kalau banyak cermin naku maraya. Okey, nakulu maraya. Idza kana jam'un huna, jam'un nakulu maraya. Okey, maraya adalah cermin, maraya. Amma imra'atun perempuan, jam'un, kalau ramai nakulu nisa. Okey, nisaun, kinisaun. Suratun nisa. Suratu an-nisa fi al-Quran. Suratun nisa fi al-Quran. Fa nisa makna ramai perempuan. Mufrad imra'atun. Mufrad imra'atun. Fa idza kana kathiran, kalau ramai, nisaun. Amma mir'atun cermin. Mir'atun jam'un maraya. Jam'un maraya. Limadha? Lianna imra'atun wa mir'atun ka'annahuma sawa, macam sama kan? La, laysa sawa. Laysa sawa, tidak sama. Huna fi ar-raqmi ats-tsalis. Huna fi ar-raqmi ats-tsalis, nombor 3 ni. Fi ar-raqmi ats-tsalis, kam mir'atan fi ghurfatika. Bukan berapa ramai perempuan, la, berapa cermin. Berapa cermin ada dalam bilik awak. Kam mir'atan fi ghurfatika, berapa cermin ada dalam bilik awak. Fahuna 16, ini ada 16. 16. Fahuna 16 ke 16 atau 16. Ayyuhuma, mana satu yang kita nak pilih? Fanara mir'atun muzakkar atau muannas. Mir'atun muzakkar atau muannas, ada tun huna, tun. Mir'atun muannas, sahih? Mir'atun muannas. Fa idza kana muannas 16 huna, 16 fi awal al-adad fi al-juz' al-awwal, yang pertama adalah muzakkar. Fa naqulu 16 mir'atan. 16 mir'atan.
Fa'al-jawabu huna kam mir'atan fi ghurfatika, berapa cermin ada dalam bilik awak? Fa'al-jawabu fi ghurfati, fi ghurfati 16 fi ghurfati 16 mir'atan. Fi ghurfati 16 mir'atan, ada 16 cermin. 16 mir'atan. Wadah? Misal kita nahnu nughayyir ila muzakkar, tukar kepada muzakkar. Masalan kita naqulu kam, berapa dalam bilik awak? Untuk muzakkar, masalan naqulu kam, kam qalaman. Kam qalaman fi ghurfatika. Berapa pensel ada dalam bilik awak? Kam qalaman fi ghurfatika. 16. 16. Kam qalaman. Fa qalaman ki muzakkar muannas, qalaman ki muzakkar. Sahih? Idza kana muzakkar fa al-juz'ul awwal min al-adad muannas. Fa al-jawabu fi ghurfati, di dalam bilik saya. Fi ghurfati arba'ata, atau huna 16. Fi ghurfati sittata. 16 qalaman. 16 qalaman. Fi ghurfati 16 qalaman, ada 16 pensel. 16 qalaman. Fahimtum? Okey, fal'an ki raqmu, al'an ki raqmu rabi'u, nombor 4. Al'an ar-raqmu rabi'u, nombor 4. Kam marratan. Huna kam marratan? Uzur. Kam marratan? Mana marra? Marra, marratun ki maknahu kali-kali. Berapa kali? Masalan, ana aku lakum, ana ukhbirukum an hadzal mawdu' mir'atun katsirah. Marratun katsirah. Ki marratun katsirah, banyak kali. Fahimtum? Atau masalan naqulu ana qad safartu ila Amerika, saya telah bermusafir ke Amerika marratan wahidatan, satu kali. Marratan wahidatan, atau marrataini, dua kali masalan. Fahimtum? Fa huna marratan ma'nahu kali. Kam marratan jalasta fil imtihani, berapa kali awak telah menduduki peperiksaan? Jalasa dulu, menduduki peperiksaan fi hadhihi sanati, pada tahun ini ya. Fi hadhihi sanati, pada tahun ini. Fahimtum? Fa naqulu kam marratan jalasta fil imtihani, berapa kalikah awak telah menduduki peperiksaan fi hadhihi sanati? Fa al-jawabu huna 19. 19. Fa marratan antum, marratan muzakkar atau muannas? Marratan muzakkar muannas, marratan ada ta al-marbutah huna muannas. Fa idza kana muannas 19 atau 19. Muannas huna muannas, fa al-jawabu 19. Limadha muannas? Muannas huna marratan ki muannas, fa al-juz'ul awwal muzakkar. Al-juz'ul awwal muzakkar. Fa al-jawabu jalastu fil imtihani fi hadhihi sanah. Jalastu, saya telah menduduki peperiksaan pada tahun ini sebanyak 19 kali. Fa jalastu fil imtihani fi hadhihi sanati 19 sanatan. 19 marratan kali ya. 19 kali ya. 19 kali. Wa jalastu fil imtihani fi hadhihi sana, pada tahun ini 19 marratan. 19 marratan, sebanyak 19 kali. Limadha 9? Lianna marratan ki muannas, fa al-juz'ul awal. Yang pertama, al-juz'ul awal huwa muzakkar. Wadah? Ar-raqmu al-khamis, nombor 5. Ar-raqmul khamis, nombor 5. Ar-raqmul khamis, nombor 5. Bikam riyalan hadha ta'am. Bikam riyalan hadha ta'am. Mana bikam riyalan? Berapa ringgitkah bikam riyalan hadha ta'am, makanan tersebut? Masalan ki roti john ki masalan kam riyalan. Roti canai ki kam riyalan. Nasi lemak kam riyalan. Fa naku bikam riyalan hadha ta'am. Fa naqulu hadha ta'amu huna 17 kan? Naku 17 bil mali ziyati 17. Fa bikam riyalan hadha ta'amu, fa 17. Fahimtum? Fa riyalan, antum riyalan muzakkar atau muannas? Riyalan ki muzakkar muannas? Riyalan ki muzakkar. Sahih? Idza kana muzakkar 17, fa al-juz'ul awwal muannas. Naqulu 17 riyalan. 17 riyalan. Al-jawabu hadha at-ta'amu bi huna
bi 17 riyalan. Bi 17 riyalan. Bi huna min hurufil jarri. Bi huna min hurufil jarri. Masalan aku bismi, bismillahi. Nah, bismillahi. La naqulu bismu, bismi ya. Lakin kama qultu lakum fil adad, untuk adat daripada 13 sampai 19 min 13 ila 19 wa huna la yatawajar. Tidak ada dalam bahasa Arab salasatu asyara atau salasati asyara. La, ghairu mawjud bil Arabiyyah. Tak ada dalam bahasa Arab. Wa mabniyun maknahu tetap, macam tu tak berubah. Salasata asyara, arba'ata asyara. Hatta idza jaa, kalau datang sebelumnya datang harfu jarin. Katalah datang bi. Bi huna harfu jarin, fa naqul bi salasata. La naqulu bi salasati. Nah, bi salasata asyara. Hal fahimtum? La yatawayyad, tidak berubah. Fa huna al-jawabu huna li'anna riyal kimu muzakkar. Fa naqulu hadha at-ta'amu bi sab'ata asyara riyalan. Hadha at-ta'amu bi 17 riyalan. Makanan tersebut adalah 17 ringgit. Makanan tersebut 17 ringgit. Hal fahimtum? 17 riyalan. Ar-raqmu sadis, nomor 6 antum. Ar-raqmu sadis, nomor 6. Kam masjidan fi al-Madinati. Kam masjidan fi al-Madinati. Berapa masjid ada di bandar tersebut? Fil Madinah. Madinah adalah bandar. Idza qulna al-Madinatu munawwaratu, mana Madinatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lakin umuman al-Madinah, Madinah kemaknahu bandar. Madinah maknahu bandar. Fa kam masjidan fi al-Madinati. Masjid, antum masjid muzakkar wa muannas. Masjid ki muzakkar. Masjid ki muzakkar. Fa huna al-jawabu huna 13, sahih 13. Fa 13 al-juz'ul awal muannas. Fa naqulu fil Madinati 13 masjidan. Fil Madinati 13 masjidan. Masjidan muzakkar wa al-juz'ul awal muannas. Nubaddil, masalah nubaddil. Nas'al laysa kam masjidan, kam hadiqatan. Kam hadiqatan. Hadiqah taman, bustana. Hadiqah muzakkar wa muannas. Hadiqatun tun muannas. Fa idza kana muannas fi awal ki muzakkar. Masalan as-su'al kam hadiqatan fil madinati. Fa al-jawabu fil madinati 13 hadiqatan. Nah, fil madinati 13 hadiqatan. Fil madinati 13 hadiqatan. Wadah? Nah, atamanna bi annakum tafhamuna faham. Al-lughatul arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, lakinnana labudda an nabdhula al-juhud. Kita mesti kena bertungkus lumus sedikit. Wa nahnu labudda an naqdi waqtana, habiskan waktu kita. Nama kulla yawmin ki masalan nisfa sa'atin, setengah jam masalan. La yumkin hada, boleh kan? Nisfa sa'atin nuraji ad-dars, nuraji'u ad-dars, fa naktubul wajibat, tulis wajibat. Lian hadhihi hiya lughatul Quran. Lian fi akhir pada akhirnya insyaallah aina hadafuna, kita punya hadaf untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Wa naqra'u kutub, kita baca buku-buku bahasa Arab biduni baris, tanpa baris. Wa aidan nahnu natakallam bil lughatil fusha, kita bercakap dalam bahasa Arab fusha, bahasa Arab ini insyaallah. Hada yumkin, hada laysa bimustahil, bukan mustahil. Hada laysa bimustahil, insyaallah hada mungkin biidznillah subhanahu wa ta'ala. Lakin labudda an nukhlisa niyatana, ikhlaskan niat kita. Nadrusu fillahi subhanahu wa ta'ala. Fa kama qultu lakum idza kana khalisan lillah subhanahu wa ta'ala, kita mempelajari kerana Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah alaihi wasallam alladhi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Rasulullah alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya Allah mempermudahkan kepada, dengan sebabnya dia menuntut ilmu ini, jalannya ke syurga. Fa insyaallah natamanna min Allah subhanahu wa ta'ala wa nan Allah subhanahu wa ta'ala khairat katsirah insyaallah. Fa alhamdulillah ki nahnu naqra atau nahnu nahullu ba'da as'ilatin. Kita telah sampai nombor 6.
fanastamiru nastamiru ila madza ila nastamiru an nahulla baqiyata min as'ilatin, soalan-soalan yang berikutnya insya-Allah fi al-faslil qadim, pada kelas yang akan datang, pada kelas yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Al-yawma huwa al-faslu as-sabi' wa al-khamsun, bermakna buku 4 ini kita telah melakukan kelas banyak 57 kelas, 57 kelas. Nah, fa insya-Allah al-faslu al-qadim huwa faslu as-samin wa madza as-samin wa khamsun, kelas yang ke-58 pada kelas yang akan datang. Fa nas'alullah jalla wa ala an yubarika faslana fa nufahimana, dan memberikan kefahaman kepada kita. Wa Allah jalla wa ala yuraghibuna fi tadris wa dirasatil lughatil arabiyyati, dan memberikan semangat bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Fa alladzina ma'i, yang bersama dengan saya, ana ashkurukum, saya ucapkan terima kasih kepada antum tasbiruna ma'i, bersama dengan saya. Fa insyaallah ad'ukum, saya doakan semoga Allah berikan semangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Hajjah Sarina, Hajjah Zaitun, wa alladzina ma'i, yang bersama dengan saya. Fa jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Fa antum tunshiruna, sebarkan video ini kepada al-akharin, kepada yang lainnya. Fa nahnu natawaqqafu huna, kita berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.